Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah. هذه الليلة إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب العربية للناشئين الكتاب الثاني وقد وصلنا إلى الوحدة الثامنة عشرة. الحمد لله. درسنا اليوم مراجعة شفهية وهذا الدرس الخامس والثلاثون. الحمد لله. طيب سنتحدث وسنتعلم عن هذه الصورة. بسم الله. ربما أولا من سيدة سري رقم واحد، ما اسم هذا المكان؟ Suq. نعم اسمه. Ismuhu suq. طيب نعم. سيدة إرني، ماذا يبيع الفاكهي للمشتري؟ Yabi'ul fakihi lil mustari mauzun. موزن. Mauzan. موزن. هنا الفاكهي. نعم. سيدة بتي، من أين نشتري اللحم؟ Hmm, Nas nashtari. Nashtarillah ma min min makanil lahm. Eh, نعم. Jazartil amanah. Lebih sih. طيب الذي يبيع اللحوم اسمه جزار. Jazar. نعم. إذا Eh, نشتري اللحم من Nashtarillah ma min jazaratil amanah. لا لا ليس جزيرة الأمانة. Oh, هذا الاسم اسم ah, المكان، ismu mah. اسم المحل. ولكن Jazar ya. الجزار، Oh, nah, tukang daging. الجزار. طيب نعم. أما الذي يشتري الفواكه ماذا يسمى؟ Eh, Fakihi. sama الفا al-faqih. Eh, الفاكهي. نعم. بالكاف. فاكهة فاكهي. الفاكهي. أما الهم الجزار. طيب سيدة سيتي رقم أربعة. طيب سيدة سري أربعة. أستاذ ربيع، ماذا يفعل الرجل وابنه يمشيان ويحملان بعض الفواكه والخضروات؟ نعم. ربما هما يشتريان بعض الفواكه والخضروات. م. ألا يشتريان اللحوم يا سيدة سري؟ لا لا. ماذا؟ لماذا؟ لا أستاذ. طيب لا بس لا بس. طيب سيدة إرني خمسة، اذكر. Udhkur asma'a thalathati mahalatin nashtari minha ta'amana. Mahallul khudori, mahallul fawaki, mahallul luhum, mahallul mawadil ghizaiyah. نعم الحمد لله. وهذا من السوق يا نعم من السوق.
وهذه الأشياء من السوق عادة يشتري الناس من السوق أشياء كثيرة منها الخضروات من البقال والفواكه من الفاكهة أو اللحوم من الجزار هكذا. طيب سيدة بيتي كم مرة تذهبين كم مرة في الشهر تذهبين إلى السوق؟ Ana la adhab ila suq li ana qorib min baiti uh, al eh, apa ya? Adukan. إذن أين تشترين الأشياء؟ Ashtaril asya ida kana uh, fi pasar Depok Jaya. أليس في الدكان؟ La كيف؟ إذن كم مرة تذهبين إلى سوق ديبوك جايا في الشهر؟ Yungkin 1 bulan sekali itu apa ya? مرة Marotan sania fi marotan fi في الشهر. marotan fi syahr. مرة في الشهر. Satu kali. سيدة سيتي Ya, كم مرة تذهبين إلى السوق في الشهر؟ adhabu ila syuk. La adhabu. La adhabu. كيف تذهبين الأشياء؟ اللحم الخضروات الفواكه Fi bayu khodar. Tukang sayur keliling gitu apa? Nggak pernah ke pasar. Setahun sekali. مرة في السنة. Marotan, iya marotan sana. في sana. قريب من يوم العيد Naam. di Syira Malabis Jadidah. La Ustad. طيب. La asyari malabis. طيب زي سيدة سري كم مرة في الشهر تذهبين إلى السوق؟ نعم يا أستاذ أذهب إلى السوق مرة واحدة في الشهر في السوق الصغير قريب من بيتي أما أشتري الأشياء كل 3 أيام تقريبا في الأسبوع أشتري في بقالة. مرة في 3 أيام من البقالة. نعم كل 3 أيام في إذن الأسبوع. مرتين في الأسبوع. Ya, نعم تقريبا. نعم مرتين في الأسبوع. Rajin. Rajin belanja, Bu. Riwayatuha at-tasawwuf. Naam, Masya Allah. طيب سيدة إرني كيف سيدة إرني؟ Adhab ila suq kula yaum Ustaz. ما شاء Fi الله. sofa au fi masjid. أنشأت من السيدة سرية إذن كل يوم. Masya Allah. ما اسم السوق؟ Pasar. ما اسمه سيدة إرني؟ La ada Ustaz. Nggak ada namanya kayaknya. طيب المهم نشتري أشياء كثيرة من السوق أو يمكن من سوبر ماركت. الآن هناك كثير من السوبر ماركت
misal Superindo ya. Superindo di Depok ya. Kasir. Di Depok, wa hunaka baqal atau biqalah Indomaret atau Alfamart ya. Indomaret. Kasir, kasir. At-tadrib as-sani atau nama as-sani tahwil, mengubah ya. Hawilil jumal al-atiyata kama fil mithalain. Fi hadha at-tadrib al-fi'lu al-majhul. Natamarran al-fi'l al-majhul. Baik, naqra awalan. Rasamat talamidu khariqata Ifriqiya. Rosamat Sama talami talamidu khariqata Ifriqiya. Iya. Nah, Iya. bil Indonesia subjek at-tanamir subjek wa kharita objek. Thumma nughayyir nuhawil ila al-fi'l al-majhul. Idzan kharitata asbahat naib al-fa'il. Kharitatu huna ya. Kharitata. Baik. Idzan al-fi'lu min rasama ila rusimat. Rusimat kharitatu Ifriqiya. Karirna. Rusimat khariqatu Ifriqiya. Iya. Nah, hada al-fi'lu al-madhi. Rasama rusima. Fa'ala fu'ila. Nazala nuzila. Qara'a quri'a. Hakala. Amma al-fi'lu al-mudhari' fil mithal al-thani. Tashrabul maridatu ad-dawa'a fil mawa'idi. Tashrabul maridatu ad-dawa'a fil Ad-dawa'a mawa'idi. Ad-dawa'a maf'ulun bi. Manughayyir ila naibul fa'il. Ad-dawa'u. Lidzalika al-fi'lu asbaha al-fi'l al-majhul min tashrab ila yushrabu. Yushrabu ad-dawa'u fil mawa'idi. Yushrabu dawa'u fil fil mawa'idi. mawa'idi. Nah, idzan al-fi'lul madhi fa'ala fu'ila. Amma al-fi'lul mudhari' yashrabu yaf'alu yuf'alu hakadha. Yu a. Amma fi'il madhi ui ui ua. Nah, mafhum? Insyaallah. Oh, Insyaallah. Baik. Sayyidah Sri raqam wahid. raqam wahid. Jahazal musafiruna al-haqaiba qabla safar. Juhizatil haqaibu qabla safar. Juhi bi Juhiza. tasydid Berarti tadi jahaza bukan Ustaz? jahaza. Jahaza. Tasydid. Saya ukarir ya Ustaz. Nah, Jahazal musafiruna al-haqaiba qabla safar. Juhizatil haqaibu qabla safar. nah, juhizatil haqaibu qabla safar. Sayyidah Erni. Saya stakbilu talamidu al-aba'a yaumal hafli. Sayustakbilu A u a sayustakbala sayustakbalu Ustaz. nah, Sayustakbalu al-aba'u yaumal hafli. nah. A huna al-harf qabla al-akhir. Huruf kedua sebelum terakhir dari belakang. Al-harf qabla al-akhir. A ya. Yushrabu yushrabu. Yastaqbilu bi yustaqbalu balu. Sayyidah Binti, kenapa? A'lanatil mudhi'atul khobaro amsi. U'lina al-khobaro amsi. Al-khabara. Amsi. Dimana al-khabara? Al-khabaru. U'lina al-khobaru amsi.
Naam. Ulina al-khabaru amsi. Sayyidah Siti. Arba'ah. Sayyidah Siti arba'ah. Sayyidah Irma. Sayyidah Siti arba'ah. Oh, apa nih? Sayyidah Irma khamsah. Yuwazza'u Jawa izal yaum. Mm-mm. Jadi jadi tak Naam. Tu. tawazzi tuwazzi'u Fathah. U-A. A. tuwazza'a U. tuwazza'ul Mm. mudirul zawaizal yaum. La. Al-mudiru. Oh, Kholas. mudirunya hilangnya. Kholas. Tuwazzi'ul zawaizal yaum. U-A. U. U Wa A. Za. Wazza'u. Al-jawaiza. Al-jawaizu. Tu. tuwazza'ul jawaizal yaum. Jawaizu. Tuwaizu Jawaizu. zawaizu Nah, al jawaizu yang jawa ini. Bu Siti. oh iya ini Bukan fiilnya. oh iya Jawaizu. diganti jadi zu ya. Yang ini tuwazau al jawaizul yaum. Ya, itu ya. Wazza'u. Al-jawaizul yaum. Baik, ini karena ini fiilin ya. Fiil mazid ya, jadi agak-agak Iya. perlu ini. Baik. Sayyidah Irma, khamsah. Assalamualaikum Ustadz, maaf terlambat. Belum paham Ustadz diapain ya? Sudah aja deh gitu. Yang apa? Baik. Sayyidah Sri, khamsah. Hamzah. Arsalal abul khitoba ila libnil ghaib. Ursilal khitobu ila libnil ghaib. Nah, arsala ursila. Ursilal khitabu. Akan. Baik. Amin soal. Baik. Alhamdulillah berarti amin ya insyaallah. Kita berpindah nantakil ila is'alini. Is'ali. Baik, huna Sayyidah Erni wa Sayyidah Betty. Sayyidah Erni at-tilmidha al-ula. Sayyidah Betty at-tilmidha al-thaniyah. Huna. Baik. Ya Sayyidah Erni, is'al zamilataki idza kanat gini deh, karena di sini contohnya mudzakkar ya, nggak apa-apa ya. Is'al zamilaka idza kana sayadhabu li ziyaratil muthaf al-islami ma'a walidihi. Iqra awal. Satadhabu li ziyaratil muthafil islami ma'a walidiki. Walidika, bahasa walidika. Ma'a walidika. Naam, rubama azhabu masa al-yaum ma'awalidi. Rubbama yadhabu masa al-yaum ma'a walidihi ya Ustaz. Nah, hakada ya. Nah. Idan al-an as-sibahah. Baik. Rakam wahid. Sayyidah Erni, Is'adi, Sayyidah Betty, rakam wahid. Hal satadhabu li musyahadati musabaqati sibaha ma'a mudarribika. Naam. Naam, rubama sa'adhabu Naam, rubama adhabu masa al-yaum li sama'il khutbati. Wahid. Sibahah. Rubama adhabu masa al-yaum
limusyahadatin. Masa al-yaum ma'awalid. Masa al-yaum ma'amudarribi. Itu ya Ustaz. Rubbama yadhabu masa al-yaum ma'a mudarribihi ya Ustaz. Nah, itulah. Baik. Sayyidah Betty, is'ali Sayyidah Siti, idza kana satadhhabu li sama'il adalah al-jum'ah ya. Kita pakai anta aja yang apa ya? Biar ini. Is'ali Sayyidah Siti, idza kana sayadhhabu li sama'il khutbah ma'a asdiqaihi. Hal satadhabu li li sama'il khutbati ma'a ma'a asdiqoiki. Naam. Rubama adhabu. Rubama saya adhabu. Adhabu. Naam. Rubama adhabu. Al-khutbati ma'a asdiqoi. Waktunya. Mata. Masail yaum. Masail yaum. Tidak berubah ya Ustaz. Enggak apa-apa deh ya. Itu soal yaum. Sayyidah Betty, rubbama Rubama yadhabu masa al-yaum ma'a asdiqoi ya Ustad. asdiqaihi. Asdiqoihi ya Ustad. Nah, ini. Rubama yadhabu masa al-yaum ma'a asdiqoihi ya Ustad. Nah, Sayyidah Siti, is'ali Sayyidah Irma. Idza kana sayadhhabu lila'ibin mubarat ma'a fariqihi. Hal satadhabu lila ibil mubaroh ma'a fariki Fariqaka. Ma'a fariqika. ma'a farikika. Naam. Naam, rubama adhabu masa al-yaumi Yauma. lil Kanan saya. Ma'a yaumi. Ta'al yaumi masa saya. yaumi lil'aibi mubarati ma'a fariqi. Rubama yadhabu masa al-yaum lil'ibil mubarati ma'a fariki. Ya Ustaz. Nah, atau kalau selanjutnya nggak apa-apa diganti aja ya, yang ma'amanya nggak perlu di apa? Bentar. Benar sih, benar ya. Oh ini Ada ma'an. laibil mubarohnya yang nggak perlu diulang lagi ya. Sepertinya di ziaratil muthaf Islami ini di kesimpulan akhir kan nggak disebut ya. Jadi perginya kapan sama siapa itu aja sih. Ya. Di ziarahnya nggak perlu diulang lagi biar mudah. Baik. Nah, di labelnya nggak perlu. Baik, Sayyidah Irma, Sali, Sayyidah Sri, idza kana sayadhabu li syira'il malabisi ma'a zamilihi. Bismillah. Hal satadhabu li syira'il malabisi ma'a jamiliki. Na'am, rubbama adhabu masa al-yaumi ma'a zamili. Rubama yadhabu masa al-yaumi li syira'il malabisi
ma'azamili ma'azamilihi ya Ustadz. Baik, nah. Yang ininya nggak apa-apa ya. Nanti kalau itu di Nggak perlu usah. disebutkan lagi. Nah, nanti Ya. aja. Baik, Sayyidah Sri, Sayyidah Erni, Hamzah. هل ستذهب هل ستذهب لإجراء التجارب مع أستاذك؟ Hal satadhabu li ijra'it tajaribi ma ustaz. Dijawab. Oh, Bukan pertanyaan. yang na'am ya Ustaz. Ah, Na'am. Rubama adhabu masa al-yaum ma ustadi. ربما يذهب ربما يذهب مساء اليوم مع أستاذه يا أستاذ. Baik. Nah, sekarang kita ubah ya. Al-an. Sana sta'amilu kalimat anti, domir anti. Kita ubah semuanya nih. Kita ubah semua. Baik. Sayyidah Erni, Isali, Sayyidah Betty. Idza kanat satadhabu li musyahadati musabaqatis sibaha ma'a mudarribatiha. Hal satadhabina li musyahadati musabaqatis sibahah ma'a mudarribati batiki Mm-mm. ma'a mudarribatiki. Naam, rubama adhabu masa al-yaum ma'a mudarribaha. Eh, Eh, Latifku, mudarribi. mudarribati. Ma'a mudarribati. Hmm. Rubbama tadhabu masa al-yaum ma'a mudarribiha ya Ustaz. Mudarribatiha. Iya. Ma'a mudarribatiha ya Ustaz. Oh iya. Sayyidah Betty, Is'ali Sayyidah Siti, idza kanat satadhabu li sama'il khutbati ma'a sadiqatiha. Ida kan. Hal. Hal satadhabina Hmm. Hal satadhabina li sima'il Sama. khutbah li sama'i. Hmm. Hal satadhabina li sama'il khutbati ma'a asdiqaiha. Sadiqatik. Ya. Nah, Hal ya ulang lagi. Sodikotiki ya Ustaz. Ah. Oh iya. As, Hal satadhabina li sama'il khutbati ma'a sodikotiki. Hmm. Naam, rubama adhabu masa'al yaumi ma'a asdiko iha. Sadiqati. Asdikotihi. Salah. Sadiqati. Asdikoti. Sadiqati. Oh, sodikoti. Ma'a sodikoti. Ya. Nggak pakai as ya. A. Rubama tadhabu masa al-yaum Ma'aman. tadhabu masa al-yaum ma'a sodikotiha ya Ustadz. Nah, Sayyidah Sri, Sayyidah Siti. Kuna asdiqo. Asdiqo itu jamak dari sodik. Ya. Teman-teman tapi laki-laki. Nah, kalau tadi sodiqot, jadi kata sodiqoh, teman-teman perempuan, sodiqot, gitu. Jadi kan semuanya kan diubah nih ke anti nih. Nah, yang berhubungan dengan ini kan juga diubah juga gitu. Jadi seperti tadi pelatihnya yang perempuan, temannya yang perempuan gitu.
Terus Zamilah nih, Zamil jadi Zamilah juga, Ustad, Ustadzah juga gitu ya. Itu diganti dengan perempuan. Seperti itu. Hmm. Sayyidah Siti, Is'ali Sayyidah Irma, Idza kanat satadhabu ila ibil mubarat ma'a fariqiha. Ya. Hal hal satad habina lilaibil mubaroti ma'a fariki fariki farikiti fariki apa ya dia Fariqiki. farikiki ma'a farikiki. Naam, naam, rubama adhabu masa al yaumi ma kok masa Nggak ya apa-apa, bener ya masalahnya. masa al yaumi masih sama masa al yaumi ma'a fariqi apa nih Hmm, habis itu udah. fariqihi Lah, kan eh fariqiha eh bukan bukan. fariq Kan contohnya mawalidi, anak-anak. oh iya Ma, berarti saya ma'a fariqi gitu ah, oh iya haknya nggak ada udah ya. Ya. Rubama tadhabu rubama tadhabu masa al yaum ma'a farikiha ya Ustad. Nah, oke. Ma, fariqiha. Ya kalau yang ngomong yang akan pergi dia bilang fariqi, ya kan? Kalau yang lapor berarti kan ma fariqiha gitu ya kan? Nanti Jadi diubah-ubahnya. Emang ini latihan ini latihan menggunakan domir ya. iya Saya Irma Isali Sayyidah Sri Idza kanat satadhabu fi syira'il malabisi ma'a zamilatiha. Jamilah tidak hal satadhabu li syira'il Ulang-ulang. malabisi eh, hal satadhabu li syira'il malabisa ma'a zamiliha Enggak, jadi kan beda nih jamiliki maknanya. Nah, ya pakainya jamiliki nanti tadhabin, iya pakainya tadhabin oh tadhabin ya kan anti. oh iya hal tadhabin li syira'il malabisi ma'a jamiliki Bukan zamil, zamilah. jamilah Ini kan oh, iya. ulang Naam, ya ulang-ulang Bu. Ibu ulang. oh iya satadhabin li syira'il malabisi ma'a jamilah zamilah tiki. jamilatiki Naam, rubbama adhabu masa al-yaumi ma'a zamilati. rubama tadhabu masa al-yaumi ma'a eh, jam jamili jamili apa tadi ya jamiliha Wah, jamilatiha nah, zamilah tiha. Mm, Jamil Beda ya, soalnya ya. Beda ya. Apa jamilah maknanya zamil jamilatiha ya Sayyidah Irma? bersama Jamil Zamil itu apa? bukan pakai jim ini ya apa ini pergi membeli pakaian bersama nama orang ini ya Ustadz Jamil temannya ya Zamil Zamil itu rekan. rekan ya Ya, laki-laki. Makanya hmm zamilah rekan perempuan. iya Ya, beda. Sama seperti sodik. Kalau sodik itu teman. Kalau zamin itu rekan. Ya.
Kalau kerja. sodik itu ya karena kita kenal dekat, kita tahu jadi teman dan sodik, yang namanya asdiko. Kalau zamil karena lingkungan seperti di kelas, di kantor, itu zamil. Ketemu Oh, karena tempat kerja atau tempat belajar ya, mahasiswa sama mahasiswa di kelas. Nah, nggak semua zamil itu sodik ya, nggak semua rekan kerja itu teman gitu kan, ya nggak. iya, Kadang ya cuma kenal di kelas doang, nggak terlalu nggak dekat. Kalau sodik dekat. itu ya dia ada kedekatan. Dekat. Baik, Nah, Ustaz. Al-an Sayyidah Sri ya. Saya Sri Sali Sayyidah Erni idza kanat tadhhabu li ijra'it tajaribi ma'a ustadzatiha. Nah, hal satadhabina li ijra'i tajaribi ma'a ustadatik? Naam. Rubbama adhabu masa al-yaum ma ustazati. Rubbama tadhabu masal yaumi ma'a ustadzatiha ya ustaz. Ini kita pakai kata rubbama ya. Mungkin Mungkin. kalau kita bilang mungkin ya bisa aja gitu. Kemungkinan rubbama gitu. Rubbama. Kalau mungkin itu dia lebih kayak ini, kemampuan. Bisa nggak terjadi nih gitu kan? Mungkin. Walaupun kadang-kadang penggunaannya sama-sama jadi mirip-mirip. Rubbama sama mungkin mirip-mirip penggunaannya ya. Tapi sebenarnya rubbama itu ya kemungkinannya gitu kan. Tapi kalau mungkin itu kemampuannya gitu. Kemampuan. Ya. Tayyib. At-tadrib ar-rabi' watu as'ilah. Meletakkan pertanyaan. Hati as'ilatan lima sayukarriruhul muallim atau lima tahu khat. Ini eh, sebenarnya boleh ya. Boleh dari anak atau nanti dari tahta khat. Berjumalil atiyah. Kalau seperti ini, misalnya nomor satu ya. Wuzzi'atil jawaizu alal faizin. Nah, pertanyaannya, jadi Antuna tuh bikin pertanyaan, yang jawabannya itu yang ada garis bawah ini, hot. Jawabannya itu alal faizin. Kira-kira pertanyaannya apa? Nah, gitu. Bisa dimengerti nggak? Difahami nggak pertanyaan ini? Iya, Ustaz. Udah ya, berarti ya. Kita coba terakhir siapa tadi? Terakhir, PDR nih ya. Hmm. Itu saya ada Betty ya. Coba saya ada Betty. Dibaca dulu rokam wahid. Wuzi'atil jawaizu alal faizin. Alfa Apa izin. alal faizin? Apa ini artinya? Nah, jadi Anda yang nyebutin alfa izin berarti saya DBT membuat pertanyaan yang jawabannya alfa izin itu. Alfa izin. Alat ke apa ya Ustaz? Oh, mau wuzi'atil jawaiz Gimana? nggak tepat ya Ustaz. Mau Karena di sini ada kata ala, ala maka pertanyaannya itu harus pakai ala juga. a ala Kalau secara terjemah ini maknanya apa? Uziatul jawaizu alal faizin.
di Apa maknanya? dibagikan. Hmm. afwan. Gimana? Salah afam Ustaz. Oh, baik. Saya Siti, terpahamin maknanya? Maknanya itu alal faidin tuh para pemenang gitu ya Ustaz ya. Kalimat Hadiah, lengkapnya gimana? Wuzi'atul jawaizu alal faizin. hadiah dibagikan. Hadiah dibagikan kepada para pemenang gitu. Nah, pertanyaannya, jangan jawabannya para pemenang. Kira-kira apa? Ana. Bener? Lanjut. Alama Ah, wuziatin faizin ini orang atau barang? itu barang. Faizin. Faizin Katanya para pemenang. orang iya orang para pemenang Nah, berarti kalau pemenang, kalau orang pakai apa berarti? pakai man. Ya, Alaman apa maalan maalan alaman. Lanjut. alaman wuziatil jawaizu. Ya, gitu ya. Itu pertanyaannya ya. Naman. Alaman. Wuzi'atul jawaizu. Pada siapa dibagikan hadiahnya? Anal faizin. Faizin. Harus ngerti. Gitu ya. Paham Bu Betty? Apa Ustaz? Kenapa? Insya Allah. Jangan ya. Ya, jadi memang perlu tahu artinya juga ya. Karena kalau kita nggak tahu maknanya nih, ya, pasti bingung sih. Pasti bingung. Maksudnya apa ini? Gitu ya. Gak apa. Tapi coba kita lanjut ke Bu Irma. Masih rakam wahid. Dibaca dulu mungkin Bu Irma. Bismillah. Wuzzi'atil jawaizu 'alal faizin. Alja. Alaman wuzzi'atil. Enggak, bukan. Kan tergantung ini. Nih, saya kari al-muallim ya. Baik, Ana minta al-jawaiz. Jawaiz. Oh iya. Tadi faizin Berarti udah. iya. Nomor 2 ya Ustaz. Enggak, rakam wahid. Nomor 1. Nah, Oh, rakam wahid. rokum wahid. Ya. Ala man Bukan. wuzi'a. Bu Gimana? Irma. Itu kan tadi udah Iya. lewat. Anda minta Ah. al-jawaiz. Jadi jawabannya Oh, al-jawaiz. iya. Oh gitu maksudnya. Nah, Jadi jawabannya al-jawaiz. Berarti pertanyaannya sebentar Ustaz. Apa gitu ya? Ma wuzi'atil alal faizin gitu. ya bisa. Ma uziat alal faizin. Atau bisa juga mada. Pakai mada. Oh, madza, iya. Madza wuzi'at alal faizin. Al-jawaiz. Kata. Jadi Ya. kalau ada di sini ada fiil, biasanya mada. Ya. Iya. Nah, benar ya gitu ya. Jadi kalau al-faizin alaman. Al-jawaiz mada gitu. Saya, Iya. saya. Ridwan asal ya Ustaz, rakam wahid. Nah, لماذا وزعت أما نحن نستخدم وزع بدون تاء كيف أستاذ يجوز لا بأس لا بأس. بس نعم ما في مشكلة. نعم أستاذ شكرا أستاذ. نعم. طيب سيدة أسري اثنان. نعم أستاذ لم أتمكن من حل المسألة لأنها صعبة. طيب لأنها صعبة. لماذا لم تتمكن من حل المسألة؟ نعم لأنها صعبة.
Baik, saya daer nih. Hmm. Uhibbu an usbiha tabiban. Isnan, Isnan. Oh, Ifnan. Ah, Lam lam, atamakkana min halil mas'alati li'annaha su'bah. so'bah. Su'bah Lian, taib. Al jawab min halil mas'alah. min halil mas'alah. Saya tidak bisa menyelesaikan masalah karena susah gitu Ustaz. Artinya, Ah, sekarang pertanyaannya, yang jawabannya min halil masalah. mimma 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 lam atamakkana li'annaha Oh, nggak apa. Oke, di sini atamakan. Berarti pertanyaannya ke anta gitu. Jadi kan lam atamakan kan. Maka pertanyaannya ke anta. Kenapa kamu gitu? Dari apa? Gimana? Saya daer nih. Tadi udah tepat dengan mulai dengan min. min min atamakkana gitu Ustaz. Nah, tadi jawabannya udah tepat yang Mimma ah, mimma cuma atamakannya bukan atamakan karena kan jawabannya itu ana ya kan. Berarti pertanyaannya bukan ke ana sendiri. mimma tatamakkana. Mima lam. Mimma lam tatamakkana. Ya, nggak apa-apa itu bisa ya. Ya, ya. Sama-sama min halil masalah. Baik, nah, saya diabetes terasa. Ustaz, tadi nomor 2 gimana, Ustaz? Pertanyaannya, Kak, Yang jawabannya min halil masalah gitu ya? mimma Berarti mimma tatamakkana, mimma lam lam tatamakkana. Sampai ah, situ aja. bisa bisa Nah, Ustaz. Li'annaha su'bahnya nggak usah diajak ya Ustaz. bisa juga. Karena tadi anti nggak nyebutin ya nggak apa-apa juga, Kalau pakai sokbanya gimana, Ustaz? nggak apa-apa juga. Gimana, Ustaz, maksudnya? Tatamakkana, Lam tetamakan mimma lam tatamakkan dana sobah li'annaha syu'bah gitu. juga. Intinya kan Iya. kenapa gitu Mm, nggak bisa, dari apa nggak bisanya gitu. Tadi menyelesaikan masalah gitu. Karena mm, kalau pertanyaannya lima dah liana sobah gitu. mm. Jadi liana sobah itu kan jawaban dari kata timada. Nah, sedangkan min halil masalah jawaban dari pertanyaan mimma. Itu dari apa? Mm. Mafhum ya? Nah, Ustaz, insyaallah. Sekarang, Ustaz. Ya. Wan. Sayyidah binti Salasah. Uhibbu an asbaha tabiban. Usbiha di sini bukan asbaha. Oh, Uh, Uhibbu. Uhibbu an usbiha tabiban. Baik. Tabiban. Tabiban. Saya menyukai eh, usbiha itu di pagi-pagi gitu Ustaz. Menjadi. Oh, menjadi. Oh iya ya. Uhibbu an usbiha tabiban. Eh, hal anti tuhibbina eh Lahal jawabannya nah amat taulad. eh ma 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 mahiyal
Mahiyal mihnatul lati usbiha. Bukan itu, bukan itu ya. Kalau itu bukan, jadi usbiha di sini kan jawaban ya. Oh, Uhibbu kan usbiha kan itu jawaban. Berarti yang ditanya itu bukan ana, tuhibin. tapi anta di sini atau anti juga bisa sih. Tuhibu ya. Ya. Jadi, Kalau tadi tadi sebelum yang ini nomor satu kan kalau ada fail pertanyaannya dengan apa? hmm, mafa'ala. Enggak, kayak tadi di sini yang uziat, Usiat. yang jawabannya al-jawaiz tadi. Alaman. Ya. Mada, Madaan usbiha. gini deh, Madaan artinya usbiha. dulu deh, artinya dulu deh. Saya menyukai menjadi seorang dokter gitu, Ustaz. Kan pertanyaannya kan apa yang kamu suka untuk menjadi gitu kan? Kamu suka jadi apa? Gitu. Apa yang kamu suka? Mada tuhibbin. Eh, ma mada tuhibbu. Eh, an usbiha. Antusbiha. Iya, antus pihak gitu. Kan sebenarnya cuma gitu aja, cuma diganti aja. Jawabannya ana. Pertanyaannya ya anta kan. Tuhibbu antus biha tabiban. Mada tuhibbu antus biha gitu doang. Karena tabiban gitu. Baik, saya ke nomor 4 deh. Saya Irma nomor 4. Oh. Bismillah. A'lanatil mudarosatu Madrasatu. madrasatu an rihlatin ila sahro. Apa ini ya? Sekolah mengumumkan rihlah ke gurun. Yang di jawabannya adalah rihlah ke gurun. Rihlatin ila Berarti sahra. kemana ya? Ila aina a'lan. Kan. Gimana ya? Ini kan Apa ya? ada huruf jar. Sama seperti huruf wahid ya. Kita ulangi huruf jarnya itu. Kalau raqam wahid tadi Oh, kan ada kata ala. iya. Nah, ini huruf jarnya apa? Berarti sekarang an. Iya. Rihla itu orang atau bukan? Bukan. Berarti man atau ma? Ma. Ya. An. Ma. Gitu. Ustaz. Hmm. An. Ma. A'lanatil madorosah. Ya, Gitu. gitu. Kata an, ma, ana natin madrasah. An ma-nya bisa digabung. Iya. Jadi amma. Iya. Jadi gimana? Amma a'lanatil madrosah. Ya, gitu. An rihlatin ila sahra. Kata. Iya. Gitu ya, bisa ya. Insyaallah. Ustaz. Saya Sri, Khamsa. Khamsa. Faidah Siti. Apaan? Kan tadi Saida BT. Oh iya, harusnya Saida Siti dulu ya. Ibu kelewat. Kalimat. Tadi Oh, ya. Apaan Saida Siti? Saida Siti, Ya, Saida Siti. apa kan? Kalimat. Maja. Dibaca dulu. Mata Dahabatit tilmidat. jahabatit talamidatu masyayatin ilal madrasah. Masyian. Masyiat. Ilal madrasah. Masyiat. Oh, masyiat. Jahabatit talamidatu masyiatin ilal madrasah. Murid-murid itu pergi berjalan kaki,
pergi berjalan ke sekolah itu Ustaz. Ya. Eh, ma ma jahabat ma jahabatil Kalau jalan talamidat itu apa? Jalan ma itu bima ya, misalkan nih kita mau ke sekolah. Murid mau ke sekolah. Dia bisa jalan, dia bisa naik mobil, naik bis, naik sepeda. Apa itu? eh, itu Ustaz kaifa ya kaifa Ah, naam, kaifa kaifa. Nah, kaifa oke. Nah, jadi kaifa jahab kaifa jahabatit talamidat tilmidat, ilal madrasah. ya, naam, ya. Kaifa dzabatit tilmidat dalam madrasah, alhamdulillah. Paham ya Bu Siti ya? Ya, Gitu ya. Jadi kita memang harus ini dulu sih, paham artinya dulu ini maksudnya apa ya. Baru kita bisa memetakan bagaimana nih pertanyaannya gitu. Kalau jawabannya ini gitu. Ada pertanyaan di sini? Ustaz. Rokam Robi Ustaz. Amma al-jawab al-madrasah. Nahnu nastakhdim man. Man. Lah, La. lah al-madrasah Ma. ghair aqil. Ma. Ma, Ma ma, a'lana. ma, Ma a'lana an rihlatin ila Sokhra. sahih. Na'am Ustaz. Insyaallah. Al-madrasah akan Ustaz. Syukran Ustaz. apa? Salafat. Baik. Bismillah ya, lanjut ya. Tapi ini enggak sih maksudnya? Karena paham nggak topik secara ini? Atau ini tergolong Lumayan, menantang? insyaallah menantang. Ustaz. Aduh, sulit juga Ustaz. Gimana? Apalagi kalau artinya lupa. artinya Baik, berarti kita baca soalnya kita terjemahin dulu ya, biar ini ya. Kalau misalkan merasa nggak perlu diterjemah, langsung dijawab nggak apa-apa. Kalau misalnya kayaknya bingung nih, kita terjemahin dulu nggak apa. Gitu ya. Jadi kalau Antuna merasa masih bingung, terjemahin dulu aja, nggak apa-apa. Selanjutnya berarti Sayyidah Sri. Ini menggabungkan dua kalimat. Jadi dibaca dulu eh, asalnya, kemudian baru digabungkan. Pada sini dengan lakinna, dengan li gitu kan. Jadi yang ada dalam kurung ini sebagai kata penghubung dari dua kalimat tersebut. Silakan, Sayyidah Sri. Nah, Ustaz. Kana zihamu syadidan. Huma tamakkana minad dukhul. Lakinna kana zihamu syadidan itu antriannya panjang ya Ustaz. Banyak itu. Antriannya panjang atau banyak. Lakinnahuma tamakkana minad dukhul, tapi keduanya bisa masuk. Ya. Jadi lakinna itu tetapi kan, akan tetapi. Jadi kontras antara kalimat pertama dan kedua. Jadi kalau antriannya panjang atau dia macet penuh gitu ya. Penuh kan otomatis susah masuk. Penuh orang nih mau masuk susah nih. Tapi dia bisa kok gitu masuk ke ma'rif kan. Itu lakinna huma tamakkana minad dukhur. Akan. Dari Erni Isnan. Uridu an usbiha mudarrisan. Al mudarrisu yu'allimut talamid. Saya ingin menjadi seorang guru. Guru mengajar siswa-siswa. Uridu an usbiha mudarrisan li'u'allimi Ustaz. Li itu huruf Huruf nasab. jar. Nasab. Oh. Kalau ke il nasab. Li'u'allima. Hmm. Li'u'allimat talamidi. Nah, ya dan berubah ya. Tadi kan di sini mudarrisu yu'allimu. Jadi saya ini sudah ini li'u'allimat talamida. Nah, alhamdulillah. Lanjut saya Betty.
Uzi'atil jawaizu alal faizat al-faizatu kasabnal mubaroh. Uzi'atil jawaizu alal faizati allati allati kasabnal mubaroh. Nah, baik Sayyidah Siti Arba'ah. Hadorot tulab atulabu ba'da wat tajazib. Bada'ut tajarib. Bada'ut tajarib. Ba'daan. Hadara atulab diterjemahin dulu. Hadoro. Para siswa hadoro hadir. Para siswa memulai percobaan. Ya, ini eksperimen di sekolah di laboratorium gitu ya. Meneliti gitu. Ya, percobaan di laboratorium gitu. Jadi Ba'daan setelah. Hadorot tulabu ba'daan kedua kali. Bada'uat tajarib. Artinya gimana? Para siswa hadir ba'daan untuk memulai percobaan. Ba'daan setelah artinya. Ba'daan. Bukan untuk memulai. Ba'daan. Kalau memulai, bada'u ini. Beda ya. Ba'da setelah. Ya, ba'da setelah. Jadi hadorot tulabu ba'daan bada'awat tijarib gitu Ustaz. Artinya gimana? Artinya para siswa hadir sesudah memulai percobaan. Jadi yang percobaan siapa? Para murid. Kan para muridnya hadir setelah mulai percobaan. Ini nggak harus di tengah ya. Nggak harus di tengah ya, Mbak. Naruh nyambung kalimatnya. Kalau di depan gimana, Bu Siti? Ba'daan hadorot tulabu. Gitu Ustaz. Lanjutin dulu. Ba'daan hadorot tulabu atulabu. Enggak, atulabunya nggak usah diulang lagi berarti. Ba'daan hadorot tulabu bada'awat Bada'ut. Ini bada'ut tajarib. Nah, artinya setelah hadir murid-murid memulai percobaan. Mereka mulai percobaan. Nah, lebih enak gak bahasanya? Iya. Ya, lebih karena gitu ya. Iya. Hadir dulu kan. Datang dulu baru mulai percobaan. Begitu ya. Iya. Bada'u di sini ada waw. Jadi waw di sini artinya mereka. Jadi kita tetap terjemahkan mereka. Walaupun atulabnya dihilangkan, waw ini sudah mewakili failnya gitu ya. Sayyidah Irma, khamsah. Lam tusyahid. Di sini nun. Lam tusyahid. Nun. Oh, beda ya. Lam nusyahid kullal muthaf. Syahadna ghurfatan wahidatan faqat. Goyer. Kami tidak bisa melihat seluruh museum. Kami melihat ruangan satu saja. Ya. Lainnya. Kayaknya goiro. Goiro itu selain. Lainnya. Selainnya. Lam nusyahid kullal muthaf ghaira ghurfatan wahidah faqat. Bukan.
Salah ya. Kan. Ini kalau kita Goiro. lihat di Goirulam. latihan Oh, sebelumnya yang ini ada ya. sebelumnya. Ah, Oh iya, mirip-mirip ya. sebelumnya ada goironya. Mana ya goiro? Sama juga tadi kayak gitu. Goirulam. Kalau di buku kayaknya masih kurang juga sih, karena di buku itu ada yang hilang ya. Pengantin ini coba nih. Nomor 4 coba ada. Nomor 4. Nomor 4. Oh iya. Jawabannya goiro. Iya, goiro. Juz'in Lam, sawirin. lam yusyahid. Lam nusyahid sadiqan. Oh, berarti di sini mana tadi? Lam nusyahid kulla muthaf. Jadi gimana ya? Kami tidak bisa melihat seluruh museum. Jadi ada yang dihapus. Katanya, gitu kan. Kata-katanya ada yang dihapus. Jadi langsung fokus pada yang dilihatnya aja. Kan goiro juz'in sagirin. Lam yusyahid goiro juz'in sagirin. Karena juz'in sagirin itu yang dilihat gitu. Itu sama. Goiru selain. Goiro itu bingung. Bentar, Ustaz. Lam tusyahid kullal muthaf. Goiro wahidah fakot gitu, gurfahnya ya Ustadz dihapus. Kan. Anak minta ini dulu. Ada yang punya jawaban? Yang lain? Ya, Ustaz. Ada yang nggak? Lam nusyahid ghairu ghurfatin wahidatin faqat. Ya. Gitu ya. Kalau muthafnya nggak ada ya. Nggak perlu disebutin lagi. Nah, sekarang saya udah sering. Jadi kata kullu mushaf itu kan semua. Sedangkan sebenarnya nggak semua. Kan kecuali sedikit aja itu kan. Cuma satu ruangan. Langsung aja lam nusyahid ghairu ghurfatin wahidatin. Minal mushaf. Baru kullu mushafnya ini diakhirkan itu dari museum minal mushaf. Ghairu ghurfatin wahidatin minal mushaf. Oke. Ada pengen nggak nih? Ada ya. Kita coba ke sini dulu. Sayyidah Sri, Ya, Ustaz. Sayyidah Sri dan PDR ini deh ya. Sayyidah Sri yang baca mimnya. Yang baca apanya, Ustaz? Pemim. Mim. Dari ini deh, dari contoh. Ini contoh. Ustaz. Uqimat mubarat. Uqimat mubarat. PDR nih. Uqimat mubarak fi qurratil Sayyidah Sri lanjut tadi. Ya, Ustaz. Lanjut sampai Oh, bawah. astagfirullahaladzim. Fi qurratil qadam. Uqimat mubaratun fi qurratil qadam. Kabirah. Uqimat mubaratun kabiratun fi qurratil qadam. Alal ka'si. Uqimat mubaratun kabiratun fi qurratil qadam alal ka'si. Komah itu Pak. Ada Uzi'atil jawaiz. Uzi'atil jawaiz. Alal faizin. Uzi'atil jawaiz alal faizin. Fil musabaqat. Uzi'atil jawaiz alal faizina fi musabaqat. Ar-riyadiyah.
Uzi'atil jawaizu 'alal faizina fil musabaqatir riyadhiyah. Nah, Saida Erni wa Saida Betty pamikiran. Uridu hakibatan. Uridu hakibatan fisyiro. Enggak. Diulangin dulu Saida Betty. Uridu hakibah. Syiro'a. Uridu hakibata fisyiro. Bukan. Kan gitu. Bab makna syira apa? Fil qadam. Syira apa artinya? Saida Betty. Syiro apa ya? Apa arti syira? Membeli. Ya, membeli. Kan nggak bisa, kita nggak bilang saya tas membeli. Maksudnya gimana? Uridu syiro'il hakibah. Kenapa jadi il? Salah. Uridu syiro'i hakibatin. Kan ini udah ada harakatnya. Saida Betty. Apa isi? Ini udah ada harakatnya. Syiro'il malabis. Syiro'a. Salah. Syiro'a. Di layar kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Nah, Oke, ingat. Oke, Madaro. Ikuratil Qadam. Baru Ikuratil Qadam. mungkin fokus di ininya aja, Saida Betty. Jadi nggak semua itu harus diurutin 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dia Iya. sesuai ininya aja, sesuai posisinya. Mungkin diulang dulu Saida Erni dari Uridu Hakibah. Uridu hakibah. Uridu hakibah. Syiro'a. Uridu syiro'i lil malabisi. Lanjut dulu deh. Saida Erni sama Saida Siti dulu coba. Hadil hakibah. Saida Siti, Ya, maaf. diulang Saida Erni. Uridu hakibah. Uridu hakibah. Syiro'a. Uridu syiro'a hakibah. Lil malabis. Uridu syiro'a hakibah lil malabis. Hadhihi. Uridu syiro'a hakibati hadhihi lil malabis hadhihi. Hadhihi sebelum al-malabis. Oh iya kan tadi. Uridu syiro'a hakibati hadhihi lil malabis. Di hadhil malabis. Oh iya, lihadihil malabis. Diulang uridu. Uridu syiro'a hakibati lihadihi malabis. Lihadihil malabis. Nah. Lihadihil malabis. Ya, gitu ya maksudnya. Jadi ini membuat kalimat yang panjang, tapi kata-katanya itu ditambah satu-satu. Jadi nggak bisa langsung sampai ke bawah dulu ya. Jadi per kata gitu. Seperti contoh, maksudnya seperti itu. Baik, mungkin masih dulu ya. Kayaknya ini apa? Cukup dulu sih. Ya, sebenarnya. Mungkin karena kalau misalkan untuk memang ini bukunya main menantang. Jadi kalau antuna tanpa persiapan akan sulit ya. Kayaknya susah banget. Padahal sebenarnya enggak ya. Kalau kita ini misal sih atau persiapan sih sedikit, insya Allah bisa gitu. Saya bertanya mungkin karena terakhirnya. Mohon maaf, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah.
Astagfirullah wa atubu ilaih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah khairan wabarakatuh. Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.